Яко, яко. Седмицата почва яко. Бадиха ми се от контракт. Ето ще ми докарат новите 37 компютъра за юридически факултет. Сега какво ми штрака тук? Нещо на едно колонче. Ми се плета в графера. Ще штрака пък. Не, дразни ме. Къде си бе клонче? Бах ти шипа, спука ми гумата. Да му се не види. Шип. Айде към Flow Station за смяна на гума. Ей така. За кеф. Трябва да се хвърли по едно от Так му си мисля, че съм си тръгнал на време. И айде сега още губи време. И сега ще звънна на жената. Той сложи много. Плана го видях. Без да карам и без да крива шина. Някакъв разговорник. Така, спалмове, глупости. Тя ще бъде много очарована. Ало, тъкмо си тръгнах и спуках гума, сега отивам да оправя. Не ми върви. Шип. Просто шип. Ами не знам, още не съм отишъл до сервиза. Още съм в работата. До работата буквално. В отбора. Ей, тук на 10 минути е сервиза и ще видя там колко ще бава и си идва. Може и така. Добре. Окей. Ай. Чао. Може и тъй как така да жената да го оставя и утре си го взема. Той видео ще бъде изненадващо кратко. Ако така процедирам. Стопчето си го махна. Спада. Не спада много бързо, ама спада, ако се кача. Ще спадне много бързо. Да, но се не види и шип. Аз чудя какво така почва на трака. Добре, че го хванах тук. Към е най-близкия сервис. Иначе нататък е... Я има, я няма. Това си беше шип. Качествен, поне 1 сантиметър навътре се беше набил. И аз си мисля, че нещо се е мушнало между грайферите. Както му викат, да, ама не.
То ударно почва седмицата явно. И гума, и компютри, и още всичко, което трябва, ще се случи. Явно ми се очертава натоварена седмица. И с единия сайт имам да му слагам 1 кило слайдове. Нещо като 560 слайда. Трябва да има сигурен достъпа на обучаващите се вътре въобще. Яката работа. Да, не всяко видео е такова, каквото очаквам да бъде. Някога се случват и гадости, както се наказва народа. Но просто това си е част от пътя, част от съдбата на човек. Но този човек да ви ги разказва тия работи в момента. Явно. Но да говоря за нещо хубаво, че само за проблеми не е интересно. Днес имам още 2 абонати. Явно почва да придобива популярност. И аз като му писах на YouTube, че вече съм изпълнил нещата и от YouTube казаха, ще ви разгледаме канала. Очаквайте до 1 месец становище, примерно. Тъй че аз си мисля, че по-бързо ще стане, ама то явно се застраховат хората. Да видим тук ли са майсторите, не са ли тук? Иван е тук. Здравейте! Майсторите са тук. За гума. Здрасти. Гумата. Из вътрешни съм. Имаш ли? А? Кой размер? 27,5, това е 2,6. Да го почакам или утре да дойде? Добре. Един е такъв шип голям му видя сметката за много време. Is there a meaningful way to define after the singularity in either space or time? These are dead ends in space-time. Now, Penrose constructed his argument
using the Е, path of това. light, not of matter. Аха, то няма, And it turns out that difference няма врат. is actually. However, the general argument that geodesic incompleteness equals singularity was convincing enough that for nearly 60 years, Утре ще могат да ти донесат all of us парички за това. agree that pure general relativity demands singularities. Stephen Hawking even used Penrose's arguments to show that in pure GR, the Big Bang was also a singularity. All geodesics traced backwards in time had to converge and end at one point. Си гледаш нещо на тема астрономия? Put it mildly. Kerr is a New Zealand physicist who in 1963 came up with the Kerr metric, the mathematical description of a rotating black hole. This was only the second black hole solution to the Einstein equations to be discovered, and it was 47 years after Karl Schwarzschild's solution. Опция да се That one върти. just describes the much simpler case of a non-rotating black hole. Now, we have good reason to believe that essentially all real black holes have some rotation. So the first solution is kind of a big deal, as is Roy Kerr. And Roy Kerr vehemently disagrees that singularities exist, nor even the Penrose singularity theorem has anything to say about their existence. Let's finally get to the heart of the objection. So I told you that geodesic incompleteness has been taken to mean that space-time paths Аз тъкмо си мисля да слагам летните гуми. has been taken to mean that singularities are real. But there's a catch to this argument. Ще стане друг ден. Penrose constructed his argument Да се бях сетил да ги взема от тях. the null geodesic. These are the space-time paths traveled by massless light-speed objects. A null geodesic represents the shortest path between points in curved space. Okay, so what does that mean for a null geodesic to terminate? It means its geodesic parameter has to be bounded and not increase forever. In the case of massive particles, we used proper time to trace these regular geodesics. But things travelling at the speed of light don't experience time. Their clocks remain frozen, and so proper time doesn't increase along a null geodesic. To describe the geodesic motion of light, we need a different measure. We use something called an affine parameter, which is a slightly complicated thing, but the main thing is that this parameter increases in a nice clean way to track progress along a null geodesic. Penrose's theorem shows very convincingly that affine parameters are bounded inside black holes, and so null geodesics end. We then took this to infer the inevitability of singularities as dead ends in the grid of spacetime. Иначе би трябвало вътре нищо да няма, защото шипа излезе цял. And so don't imply that the grid of space-time is part of a termination of a null geodesic. Ясно знам. Такова съм сложил. The affine parameter could be an exponential coordinate time. This function is bounded from below, even though time can go from minus to infinity. So that limit of the affine parameter doesn't mean that time itself comes to a halt. Направи каквото е нужно пък. Ако искаш ти казвам утре да дойда. About the inevitability of singularities due to coordinate system dead ends. Kerr's paper is quite fun to read. He is snarky, to put it mildly, excoriating the physics community over and over for blindly following a conclusion that he states is built on a foundation of sand. I link the paper in the description for your amusement. Another important part of Kerr's argument is about the difference between real black holes and the idealized black holes analyzed in the Penrose paper. Essentially all, and in fact literally all, real black holes must have some rotation. Real astrophysical black holes will obey the Kerr metric, not the Schwarzschild. And the same argument can be extended for charged black holes. Kerr black holes do not have a point-like singularity in their center. In the Kerr metric, the point singularity is stretched out into a ring singularity, a looped strand of infinite curvature. But Kerr insists that even this isn't a real singularity. The other cool thing about the Kerr metric is that collapse towards a singularity is not inevitable. Последно през ръцете на любето минах.
There's a region just below the Kerr event horizon where collapse really is Може би хартиено чиксо от него. Across the event horizon, all paths lead down, just like in the Swastika black hole, but not to the center. In the rotating black hole, the centrifugal effect of the spinning space-time counteracts gravity, resulting in this inner region of almost normal space-time. In the Kerr black hole, there's an inner horizon, and once you cross it, you're free to move in any Поне лесно direction, падна. even back up. So what's this ring singularity? Kerr implies that it's a mathematical fiction. It's just a convenient way to represent the gravitational field generated by a rotating object. And he suggests that a true collapsed star would exist as an extended physical form inside the inner horizon of the Kerr metric. Kerr nails down his argument by demonstrating that, contrary to the conclusion of the Penrose singularity theorem, not all null geodesics terminate at the singularity in the Kerr black hole, even if their affine parameter is finite. He reveals these families of geodesics that pass the inner horizon of the Kerr black hole and continue to exist forever, and trace out really any path inside the black hole without having to hit the supposed singularity and stop existing. This is contrary to the previous belief that light crossing any black hole's event horizon has to end up at the supposed singularity in the center. That's if this ring singularity in the Kerr black hole even exists as a meaningful entity rather than a mathematical convenience as Roy Kerr believes. So, what does all this really mean for the existence of singularities? Well, it's important to understand that Kerr's argument isn't necessarily saying that singularities don't exist. It's saying that the conclusions of the singularity theorem truth may be incorrect. It's saying that bounded affine parameters for null geodesics don't necessarily imply singularity, contrary to the common interpretation of the Penrose singularity theorem. Not too many physicists really believe that black hole singularities do exist. But most of them thought that we would have to bring quantum mechanics into the picture to figure out why. That's why Kerr's paper is a surprise. It may give us a path to defeating the singularity without having to wait for that elusive theory of quantum gravity. Ако се бях усетил, че шип и че е вътре, нямаше да го вада, направо с него ще я да дойда. И помислих си, че ми е влязало между грайферите нещо. А? Е, сега като излязох, си го вкарах този шип, да му се не види в гумата. Беше вътре, имаше ли въздух? Имаше. Да. На дет се вика, аз си мислех, че просто ми е влязло нещо между грайферите и си викам, какво е това нещо и го махнах. Значи, осъзная грешката. Patreon supporters are a huge reason why we've been able to make the show as it is. So, as a special thank you, we're adding in a permanent 10% merch store discount to Patreon members of all levels. And we'll be opening our next Patreon live stream AMA to all paid Patreon levels. And of course, if you join us on Patreon, you'll have access to the Spacetime Discord to talk Spacetime 24/7. There's a link in the description if you'd like to join. So, thank you. Така, същите гумови, удобно на тази. Ако имаш. Раусо. Какво имаш ти? Аз имам на макси стига. Добре. По 17 деца. Каквото имаш? Само да с... Поне балон, но обемното си и те до 2.5. Същото То това е 2.6. Това е 2.6. Ма това е 2.5. И хубаво. Да. В смисъл, че гумата е с балон 2.6 пък. Хората слагат 1.9 в балон 2.8, така че... Нали? Това не е проблем. Thank you to 80,000 Hours, a project of Effective Ventures for supporting PBS. From hogwarts to flying cars to cloud cities, anti-gravity is a staple of science fiction. Както се вика, печелиш ластици за прашка. But in the real universe, gravity appears to be a purely attractive force.
feels like its main MO is keeping us stuck on the surface of this lonely rock. But maybe, if we science hard enough, we can remove the fiction from science fiction. So, for the sake of our flying cars, we should at least try. And for many years, physicists have wondered whether a certain well-known exotic material may experience gravitational repulsion from the Earth. That material is antimatter. And physicists at CERN have just completed a very long and very difficult experiment to answer a seemingly simple question. Does antimatter fall down Екстра, нека да does it по-дебело. fall Вече up? ще те предпази от тръгнах. Не, от такова шипче няма да ме предпази. Antimatter, the evil twin of regular matter. Or is it just the misunderstood twin of regular matter? We've made it in labs and seen that an antimatter particle has the charge and other quantum properties that are opposite compared to its regular matter counterpart. The only thing that's the same is its mass. Except it may be that in at least one sense its mass may be different, even opposite to regular matter, and that fact may give us our anti-gravity, or at least teach us profound truths about the nature of reality. The trick is going to be to think about mass not as one property of an object, but rather as two distinct and independent properties. There's inertial mass, the resistance to being shoved or slowed, and there's gravitational mass, which determines the heft of your gravitational field and your response to other such fields. Now, we've explored an aspect of this idea previously, and this is a good review episode for the studious or a good follow-up episode for the impatient. Today, we're going to focus on the antimatter and the flying car implications of splitting inertial and gravitational mass. Let's start with Isaac Newton's description of all of this. We'll move to Einstein's upgrade later. Inertial mass is the mass in Newton's second law. It determines how much force you need to apply to achieve a given acceleration. On the other hand, gravitational mass is the mass in Newton's law of universal gravitation. It acts as the gravitational charge, determining the strength of the gravitational field and the strength of the response to another such field. We almost always assume that inertial mass and gravitational mass are the same thing. This equivalence is called the equivalence principle. We normally think of the equivalence principle as being the epiphany that led Einstein to the general theory of relativity, but it's older than that. So, 100 years ago, Einstein realized that there should be no experiment that could distinguish between the feeling of weight you have when supported in a gravitational field and the same feeling when being accelerated at the correct rate in empty space. This statement of the equivalence principle requires that inertial mass, the mass resisting acceleration, is the same as gravitational mass, the mass that responds to a gravitational field. But over 300 years prior to Einstein, this guy named Galileo demonstrated the same thing when he dropped a pair of balls off the top of the Tower of Pisa. They had different weights but the same size. 45. Това беше нещо като 3,5 атмосфери и 45 пси май беше. And feathers fall at the same rate on the moon. Gravity is always attractive because gravitational charge, aka mass, is always positive, compared to electromagnetism, which can be attractive or repulsive due to electric charge being positive or negative. So, what happens if we allow mass to be positive or negative? We covered the details in our previous video, but long story short is that two positive masses behave as normal, two negative masses repel each other, and a positive mass is repelled by a negative mass, while the negative mass is attracted to the positive. That last part means positive and negative mass would chase each other, accelerating at a constant rate forever. That breaks conservation of momentum and energy and so can't be right. The thing that really breaks physics in this scenario is that we allow negative inertial mass, which will always move in the wrong direction to an applied force. But perhaps we can fix this by separating our mass types. What if inertial mass is always positive, but gravitational mass can be positive or negative?
Then, a pair of positive and negative gravitational masses will mutually repel each other, which is just what we want for anti-gravity. But if we say that inertial and gravitational mass are not equivalent, then we overturn the equivalence principle. We should not do that lightly. After all, it's one of the founding axioms of general relativity, which is itself an insanely successful theory. But it turns out that for the type of repulsive gravity that we're looking for, we have to break the equivalence principle. Speaking of general relativity, let's see how negative masses work. In GR, gravity is explained as mass causing the power of space and time to occur, so that things move differently. По-скоро гумата нещо. In the classical rubber sheet analogy, objects with positive mass depress the sheet, causing straight lines to deflect towards them. Hypothetical negative gravitational masses would be depicted by pitching the sheet upwards, causing straight lines to move away. This picture makes it somewhat intuitive why the motion of particles seems to only depend on the shape of the gravitational field, which itself depends only on the gravitational mass of the central object. Objects follow geodesics, the straightest lines in curved space regardless of their own mass. In fact, we could also think of this as the gravitational and inertial masses cancelling out, just like with Newtonian gravity. We can see that cancelling in something called the geodesic equation, which is the equation of motion for a particle in general relativity. Normally, the mass of the moving object doesn't appear in this equation, just like it doesn't in the Newtonian acceleration equation. But it's actually hidden. If we separate inertial and gravitational masses, we see it here. And the geodesic equation also tells us how positive and negative gravitational masses interact. We're going to keep inertial mass positive because anything else is insane. Now, negative gravitational masses change the sign of the gravitational field or the sign of the mass of the interacting particle, or both. If both masses are positive or both negative, the minus signs get cancelled and we have regular gravitational attraction. But if only one of those masses is negative, then we end up with a new minus sign between the field and the object. The effect is gravitational repulsion. In other words, something with a negative gravitational mass would fall upwards in Earth's gravitational field. Okay, great. So, to make an anti-gravity engine, we just need a negative gravitational mass. So, what's all this about antimatter possibly having this property? An antimatter particle has the same mass as its regular matter counterpart, but is opposite in many quantum properties. And that doesn't sound helpful. If antimatter has the same mass as regular matter, then where's our negative mass? Well, remember, we just broke the equivalence principle, at least in our imaginations. So maybe antimatter can have positive inertial mass but negative gravitational mass. Two reasons we might think this is the case. First, based on its response to the electromagnetic field, we know that antimatter does have positive inertial mass, but we've never actually measured its gravitational mass. Well, actually, just recently we finally did, and I'll tell you the results in a bit. But we've had a lot of years to come up with reason 2, that there are theoretical motivations for thinking that maybe antimatter has negative gravitational mass. To understand this, we need to understand the theory behind antimatter a bit better. Antimatter is what you get when you take regular matter and do 3 things to it. Flip its charge, reflect its spatial coordinates, so clockwise particles become counterclockwise, and reverse its time axis, which is equivalent to reversing all of its motion vectors. These transformations are called charge conjugation, parity inversion, and time reversal, and applied together we have a CPT transformation. CPT transforms regular matter, and it becomes antimatter. And of course, there's a homework episode for you on this topic. Most physicists think that our universe has to be CPT symmetric, which means that although the laws of physics change if you perform any of these transformations separately, if you perform all 3 together, the laws of physics should look exactly the same. CPT transforms the whole universe, and you get an antimatter universe that follows exactly the same laws of physics as our regular matter universe. But there's at least one big reason to wonder if CPT symmetry is broken. And that's because almost all of the matter in the universe is regular matter with hardly any antimatter. In a perfectly CPT symmetric universe, matter and antimatter probably should have been created in equal quantities soon after the Big Bang. If we found out that CPT symmetry is broken, and how it breaks, we could perhaps solve this big mystery. But I digress. We are here to build a flying car.
And understanding the CPT symmetry can help us do that. If this symmetry is true, then all the laws of physics should look the same under CPT transformation. So, an antimatter universe should run by the same 3,5 equations, атмосфери, including equations of 45 general пси. relativity. And indeed, if you apply a CPT transformation to the geodesic equation, you get some minus signs as you reverse the flow of time and flip the dimensions of space, etc. But they cancel out and give you exactly the same equation you started with. That's equivalent to switching both of a pair of mutually gravitating objects into antimatter. They'd still attract each other. In fact, we can't even say if they both have positive or negative mass. The math looks the same as long as they have the same sign of mass. General relativity in general seems to be CPT invariant. But what happens if you CPT transform only part of the equation? If you turn one of a pair of masses into antimatter? The exact way a CPT transformation interacts with GR is still being debated, but at least some physicists have argued that the result on the geodesic equation is to introduce a minus sign either to the field or to the mass in motion, depending on which you turn it into. But mathematically, that's equivalent to changing one of the gravitational Кръгла masses. дупка, малка дупка, като от игла. So, some ways Сега of сме ги thinking лепа about по the принцип. symmetry of general relativity Печелиш. is antimatter and negative. Ако ти се занимава, занимавай се. Ако не, Remember that this is a contested interpretation, that the result would be gravitational repulsion and hoverboards. At the very least, it's definitely worth finding out whether antimatter falls up or down, whether for the awesomeness of our vehicular future, or just to see if there's any weirdness in the gravitational interaction of antimatter that could poke holes in CPT symmetry and help us answer some very big questions. So, let's get to Колко the ще струва? experiment. What happens when you drop a Смяна. Е, 17 смяната гума. Супер, супер. Why is it so hard to even do this experiment? Well, it's because we don't have any antimatter atoms. Това ако го искаш го взимай, ако не го искаш ще го фърляй там. Фърли го. Окей. Въпреки че тази дебела гума с заченста и някакво да ползвам. Взимай, печелиш. Не, има много. Окей, добре. Ай. Колко пак ще ми викаш, що се биде само. Добре, мерси много. Я само. Че аз на око я видях, но мисля в рамките. Да, добре. Излезна. Добре. Защото първият път видях, че нещо... Да. Айде! Айде, лека вечер. Екстра. Само държи. Хоп. Една гума. В ресайкълбина. Си пусна вече фарче-марче. И такива работи. Продължавам. Добре, че бяха свободни. Бяха време да ме обслужат.
рами. Колко каролка няма да минавам. Просил съм, както разпраши един комик. Айде бе, Тойотки! Той да дава и да не дава такова задръстване, че няма минаване. Ролката и тя се наглася за лявата лента, като гледам. Тук светофара е от най-хубавите светофари. Дясната и средната лента са само за надясно. И ако не го знаете, изведнъж може да се изненадате, така без да искате нарочно. Тук май отдавна не бях минавал.
ще го разсня пътя. Благодаря. Приятна вечер. Защото човек Днес пак ще отговарям на коментар, че защо не е звънец или тромба или нещо подобно. Първо вие виждате някой деца вика обикновено, който е с гръб към вас. И това някой не знаете има ли слушалки, няма ли слушалки в ушите си. Съответно ще ви чуе ли или няма да ви чуе. Или просто дали не е някой възрастен човек, баба, дядо, който просто не чува. Случвало ми се близо до Женския пазар. Дрънкам с звънеца на деца вика на 110%, обаче нямаше никаква чуваемост. Според мената щеше да се блъсне възрастната госпожа. Най-накрая на ухото и креща ще се блъснете в мене. Да предпочитам да карам
Малко по-внимателно, ама да не им дрънча на хората. Както се вика, не съм човек, който държи да стига под 30 минути до работата си или нещо подобно. И 35 да са, и 40 да са, все тая. За никъде не съм се разбързал. Защото много от тия дето бързат и се случва да не стигнем баш както трябва. Всички сме хора и аз не се смятам за нещо повече от някой друг, примерно пешеходец или шофьор. За какво да му дрънкам на главата на човека? Предполагам, че си има неговите си тревоги и моите мога да му ги спестя. Сори, ама в днешното видео ще слушате и на английски малко за черните дупки и там подобните неща, които ви интересуваха механика от Flow Station. На английски. Дано ютубът не го счете като нещо с авторско право. Все пак не е музика. Но ако го засече, то ясно, че ще го махна. Може сега някой да ме пита защо не си нося резервна гума, защо не си нося помпа, такива въпроси, на които просто мога да кажа, че има прекалено много сервизи по пътя ми, за да си нося и помпа, и гума, пък и те ще го направят както трябва.
Аз я го оплескам, я не. Пак моите гуми са малко по-дебелостенни, или аз не знам как да го нарека, но издържа за повече килограми. И в никакъв случай не са леки гумите, над кило е едната гума. Другото е, че аз не ги изхъдявам особено много. Предсна, че са почнали да се затъркват. И айде следващите. Гледах днеска прогнозата за времето и март май ще си е пак такъв. Сираш поне още 10 седмици, аз пак 10 седмици и как го хвърлих в това число, още поне 10 дена се очертава да няма сняг. И температурите между 3-4 и 13-15 градуса. Но нищо по-студено. А да видим, то случайни неща няма да имаме. 10 седмици са си 3 месеца.
Нали, устата ми ще познае. Да кажем, че са 2 месеца и половина. Това означава, че няма да има сняг. Да видим. Тази година точно тази зима, точно 5 пъти валя сняг. Така че да се сдържи. И най-сериозно ще беше ноемврийски неща. Октомврийски или ноемврийски по-скоро. Дето щупи бая дървето. Насочваме човека към правилната посока. Благодаря, лека вечер. Първия март се имам един такъв хубав спомен. Майка ми искаше да завърти някаква търговия и направи фирма. Това е преди 35 години, някъде че и повече. И съответно взе жената един щанд на Женския пазар и за 1 март продава на нея мартениците. Тя се беше подготвила, беше си платила на който трябва да ги уплете конци, монци, всякакви щуротии. Та спомена ми е как продаваме с нея мартеници. А то е един кучи студ и сняг се топи и ни капна във врата. На спомена го свързвам с нея, с идеята, че нещо ще се направи, че нещо ще има развитие. И реално нямаше особена печалба от тия мартеници, да ми кажа, че нямаше никаква. Искаше да ми видиш. Но поне се беше опитала жената нещо да направи. Спомням си, че тя като почина и бяха останали разни куфари с мартеници, с конци. Да, с 1 март винаги го свързвам с някаква мисъл за майка ми.
въпреки че са минали повече от 30 години, нещата все едно са ми пред очите. Малко носталгично се получи, съжалявам. Но, както казах, няма режисьор, няма актьорска игра. Каквото ми е в душата, в сърцето, в ума, това ми е на устата. Та, ако си имате майка и татко, гледайте си ги. Аз нямах много време за това. Докато се осъзна и майка ми вече беше на другия свят. На баща ми се замина преди 14 години. И всичко останало, цялата рода, баби, дядовци. И те заминаха. Останали са ми 3 първи братовчеди и дъщеря ми. Това са ми баш роднините. Какъв хубав залез и розови облаци. И готово. Така, докато си говоря, докато си оправяме гумата, още такива работи, хоп, пак съм вкъщи. Благодаря, че гледахте това клипче. Всичко добро ви желая. Бъдете живи и здрави. Карайте си велосипедите, а сега ще си извеждам кучетата. Сигурно да ги чувате.